Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Kuchala dugudenw hakilina jumɛn b'u ka jamana maracogo taabolo kan ni an ka bi sigikafɔ ɲininkaliba ye min b'a la ka kɛ Kucala dugu kɔnɔ san 2021 ale daminɛna gɛlɛyaba kɔnɔ jamana la Kucala yaw nɔ i n'a fɔ Mali yɔrɔ tɔw la gɛlɛya minnu bɛ jamanadenw kan u tɔgɔ ye basigibaliya coronavirus ani grève minnu b'a la ka kɛ walima yuruguyurugu kɛlɛli walasa ka kuma ni waleya ninnu kan an ye ci bila mɔgɔ 3 ma maa welelen fɔlɔ o ye madame Jɛnɛbu Dawu ye n'ale ye kafo présidente ye maa welelen filanan o ye Bubakar Jakite ye ale bɛ kɛnɛ in kan société civile tɔgɔ la maa welelen sabanan o ye Umar Ba Danbele ye ale ye Kucala maire ye ne yɛrɛ ye Mariam Mayiga ye an lamɛnbaga n'an filɛlibagaw aw bɛɛ danse. Le Grand Dialogue. Monsieur le maire an b'a daminɛ e la Kucala dugu a bɛ cogo di bi na. Fɔlɔ ka foli lase studio Tamani mɔgɔw ma k'an ka dugu ta ne b'a fɔ an ka dugu kɔnɔna na an fɛ basigi dɔɔni bɛ anw fɛ yan n'o ye Kucala commune urbaine ye basigi dɔɔni bɛ Kucala commune urbaine kɔnɔna na mais an ye gɛlɛya damadɔ sɔrɔ waati dɔ la parce que an ka poste péage dɔ attaquera waati dɔ kɔnɔna na mais an kɔni bɛ ka labɛnw sabati de ka to ka sigida bɛ kɔlɔsi cogo na parce que an ka jɔyɔrɔ bɛ sigida kɔnɔ code de sécurité ka baaraw ye o ye Kucala commune urbaine kɔnɔna na. Bubakar Jakite e ye société civile mɔgɔ ye wa hakilina kelen de fana don wa. Assalamu alaikum ala ka tile hɛrɛ d'an ma monsieur le maire y'a fɔ cogoya min na alhamdulilayi Kucala dugu kɔnɔna na yan nɔ commune urbaine kɔnɔ basi ba tɛ yan nɔ hali ni hakilisigiba tɛ yen nɔ basi ba tɛ yen nɔ fana an bɛ ala tɔnɔ o yɔrɔ la a y'a fɔ cogoya min na a tɛ se ka tɛmɛ o kan pour l'instant. Madame Jɛnɛbu Dawu Kucala a dugu bɛ cogo di bi a kɛra marabolo kura don sisan nɔ a bɔra cercle la a kɛra région ye dugu in bɛ cogo di bi na Kucala commune kɔnɔ na. n bɛ foli di yɛrɛ ma ka foli di studio Tamani mɔgɔw ma ka foli di bɛɛ lajɛlen ma Kucala kɛla région ye ka ye ɲininka Kucala bɛ lahalaya jumɛn na bi an bɛ se k'a fɔ n'an y'a ta ne ka hakilila na ne b'a ta kalankunda n'i ye kalan cogoya ye bi n'i y'a mɛn ko gouvernance yɛrɛ mara yɛrɛ ɲuman o ka taa sɔrɔ norme de respectelen don n'i ye école lajɛ bi première année a kan ka kɛ mɔgɔ 70 de deuxième année mɔgɔ 65 troisième année mɔgɔ 60 quatrième année ainsi de suite sixième ni septième ni huitième ni neuvième o kan ka kɛ mɔgɔ 45 de n'i ye classe kɔnɔnaw lajɛ bi classe i bɛ sɔrɔ première année ni deuxième année na i bɛ mɔgɔ 100 da donc o ye lahala ye o kan ka lajɛ o ye kamanaganko ye système de rotation fana bɛ yen dɔw bɛ taa sɔgɔmada fɛ dɔw bɛ taa wulada fɛ sɔgɔma ni wula yɛrɛ kalan o tɛ ka denmisɛnninw labɔ n'a fɔra ko dɔw bɛ kalan sɔgɔma dɔw bɛ kalan wula fɛ o ye kamanaganko ye donc o bɛɛ la grève bɛ sen na maîtres b'a la écoledenw b'a la écoleso dɔw yɛrɛ ye fermé de donc o ye kamanagan ye anw ma anw denbaw ma parce que an denw tɛ ka kalan o dun ka droit de ye o ye u ka ca classe kɔnɔ n'i cayara classe kɔnɔ kalan ka gɛlɛn dɔɔni donc o kɔni o y'anw haminako ye. Haya monsieur le maire madame Jɛnɛbu Dawu bɔra ka da temu gɛlɛya dɔw la kalanko yɛrɛ a bɛ cogo di Kucala yan bi. Bon a ka kuma diyara n ye parce que fɛn bɛɛ n'a fɔ don do a da sera écoledenw ka ca classe kɔnɔ décentration daminɛna Mali kɔnɔ a bɛ san dama dama bɔ mais Kucalakaw bɛ se ka témoin n bɛ se k'a fɔ ka commencer ka classe jɔ a ɲɛ ma sigida kɔnɔ mairie fɛ a daminɛna 2004 ne ka mandat fɔlɔ kɔnɔ ka commencer ka classe yɛrɛ jɔ ko ni ka école kura dɔ créer commune kɔnɔ quartier bɛ Kucala yan depuis indépendance
Kucala quartier dodo mais 2006 2007 kɔnɔna de la olu dɔw ye école sɔrɔ donc i b'a ye k'a fɔ descendant daminɛli ni kilasi jɔ kun daminɛna depuis o waati an bɛ kɔlɔlɔ min na an tɛ o kɔlɔlɔ kɔnɔ bi o de nana n'o kɔlɔlɔ sababu ye donc Kucala mun fana nana n'a ye Kucala Mali duguba sabanan don Kucala a jama cayara teliyara parce que o sɔrɔla kɔɔri sababu la donc ni jama cayara teliya sababu fɛn min kan ka jama accompagner n'o ye kalanso ye n'o ye kɛnɛyaso ye n'olu ma sabati a sabati tuma na a kɔlɔlɔ bɛ wuli ka jɔ o kɔlɔlɔ sigida dɔrɔn tɛ se k'o kunbɛn fo jamana ka an dɛmɛ o hukumu kɔnɔna na o de kɔlɔlɔ bɛ kalanko kunda Kucala den wolotɔw cayara kilasiw ma kilasi jɔli ma daminɛ joona donc a ye an baarakɔ ye min fɔ o de nana n'o ye donc c'est le lieu aussi a ka fɔ mɔgɔ bɛɛ ka faamu. Boubacar Diakité société civile tɔgɔ la kalanko ta fan fɛ a ka wuli ka jɔ aw sera ka mun ni mun lakɔlɔsi. Ayiwa n b'a fɔ halisa tuguni kalanko ta fan fɛ société civile jɔyɔrɔ kɛra min ye o ye halisa ka wuli ka an ka marabagaw k'olu sɛgɛrɛ walasa u ka se ka wuli ka jɔ cogoya min na den bange mansaw bɛ se ka lafiya cogoya min na denmisɛnninw bɛ se ka lafiya cogoya min na kalanko kɔnɔna na sinon u y'a fɔ cogoya min na tiɲɛ yɛrɛ la bi kalanso ko a bɛ Kucala la kosɛbɛ maire y'a fɔ cogoya min na fo jamana yɛrɛ ka dɛmɛ kɛ n'o tɛ Kucala jama ka ca o ye caya dan de bi comme il a si bien dit Kucala ye Mali duguba sabanan de ye donc o kɔnɔna na Kucala man ka lajɛ i b'a fɔ ko dugu tɔw bɛ lajɛ cogoya min na Kucala ka développement bɛ ka taa cogoya min na normalement infrastructure maa dɔn b'o fɔ cogoya min bamanankan na olu kan ka taa o nɔfɛ o cogoya kelen na tiɲɛ yɛrɛ la olu tɛ ka o suit an bɛ halisa nin ye plateau ye min bɛ an permet an k'a fɔ autorités ɲɛna u ka an dɛmɛ pour que vraiment an ka denmisɛnw bɛ se ka lafiya cogoya min na denmansaw bɛ se ka lafiya cogoya min na kalanko la ala sago Madame Djerebo Daw i da tɛmuna kalanko la kalanko ye denbaw jɔrɔkun belebele kalanko kɔfɛ degun jumɛn bɛ musolakaw kan bi bi in na Kucala n'an ye kalanko bila an bɛna kɛnɛya la kɛnɛya sira fɛ a yera Mali kɔnɔ ko Sikaso région de ye balokojuguya de bɛ kojugu mais u bɛ se ka faamu cogo di ka da kan yan a bɛ fɔ a ma yɛrɛ ko kɛnɛdugu n'i ye Kucala jate fɛn kɛnɛ bɛ Sɛnɛdugu don c'est un paradoxe a bɛ mɔgɔ kamana gan a yera k'a fɔ ko Sikaso jamana la ko balokojuguya de ka ca yen kosɛbɛ particulièrement Kucala donc olu de fara don dɛ donc o y'a haminako ba de ye n'i y'a lajɛ fana musow ka taali dɔgɔtɔrɔso la u tɛ ka dɔgɔtɔrɔso fréquenter an sago la o ye haminako dɔ ye ani CPN muso ka kɔnɔmaya kɔnɔna na muso ka kan ka peseli siɲɛ 4 de kɛ u ka gɛlɛn musow ma kosɛbɛ mun b'a k'o gɛlɛya mɔgɔw de tɛ yen ka taa peseli kɛ ou bien musolakaw yɛrɛ tɛ wuli ka taga ne hakili la halisa an bɛ dɔ fara an ka sensibilisation kɛ n'o tɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw ye sensibilisation kɛ dɛ u y'u jɔda fa yɛrɛ de musolakaw yɛrɛ ye sensibilisation kɛ hali kunu an ka lajɛ dɔ senfɛ pali kan u ye jɔnjɔn di muso minnu ye PC ko 4 sɔrɔ u ye jɔnjɔn di u ma kɛnɛya tigilamɔgɔw donc ne fɛ o waleya de kan ka caya n'o multiplier la donc a b'a to u bɛ faamuyali sɔrɔ sinon a ma nɔgɔn dɛ donc u ye musow haminako n'i ko ko den ɲɛnama n'i ko den ɲuman n'i ko den ka droit fɔlɔ k'a b'a ba dɛbɛ la dɛ ni CPN 4 ma sɔrɔ a bɛ na ni gɛlɛya caman ye den kan donc u ye an haminako ba de o bɛ yen nɔ mais bana min b'an senkɔrɔ fana n'u k'o ma coronavirus o fana bɛ yen coronavirus sera ka degun jumɛn lase musolakaw ma coronavirus ye degun se bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya musolakaw parce que coronavirus y'a to dankarila mɔgɔw ka sɔrɔ la musow tun bɛ min sɔrɔ
ala ni coronavirus bana y'a to caman sigila so caman se ka taa feere kɛ yɔrɔ la parce que a bɛ fɔ ko ka mesure préventive ko k'u respecter donc i tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ dɔ la ka t'i ka feere kɛ minɛn ta ka na n'a ye i tɛ se ka caya i sugu kɔnɔ k'i ka feere kɛ awa i yɛrɛ ka wuli ka t'i ka feere kɛ cogo façon dɔ la i b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛna a bɛ dɔ bɔ i ka fɛn na parce que o ɲɔgɔn sanni tɛ yen donc a ye gɛlɛya don musow ka sɔrɔ la. Monsieur le maire, kɛnɛya ko lahalaya don halisa. Bon yan'an ka se kɛnɛ ma n bɛ kuma coronavirus kan. Kɛnɛya o bɛɛ ye kɛnɛya ye halisa coronavirus ko de an b'a kuma kan a bɛ cogo di bi. A ye gɛlɛya lase n bɛ se ka fɔ couche bɛɛ ma. Maa o maa bɛ yen k'i bɛ i ka sara ɲini i yɛrɛ ye o olu mɔgɔ kelen bɛ gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ. Du yɛrɛ ka secteur datugura Kucala an bɛ kɔɔri de baara kɛ yan bien que kɔɔri ma sɛnɛ o kɔlɔlɔ wulila mais coronavirus farala kan a tɔ juguyara parce que yɔrɔ caman kɛra baara tɛ se ka kɛ o sɔrɔ coronavirus sababu la ne yɛrɛ bɛ ne ka baara ye transport de ye n'an ye waatiw kɛ anw jɔlen bɛ diɲɛ jɔra Mali jɔra donc fɛn bɛ fɛn k'i yɛrɛ m'a fɔ mɔgɔ min bɛ kalo sara ta gouvernement mɔgɔ min sara olu tɛ mais mɔgɔ min b'i ka sara ɲini yɛrɛ bɛɛ y'a nɔ ye i ka entreprise la donc coronavirus jouera économie kan Kucala kojugu couche bɛɛ muso dɔrɔn tɛ dɛ a ye couche bɛɛ touché mais o kɛra depuis bana in daminɛ sisan dun Kucala dugu kɔnɔ est ce que maaw dan bɛ bana in na u bɛ ka a tangali fɛɛrɛw labato wa. bon mɔgɔw dan bɛ bana na parce que fɔlɔ ye a fɔra ka vaccin kɛ Kucala yan an taara Mali dugu dɔw la an taara o kɔnɔ vaccin min nana yan a bɛɛ kɛra a banna pewu a bɛɛ kɛra donc mɔgɔ dalen b'a la an bɛ ɲɔgɔn kunbɛn kɛnɛ kan i b'a sɔrɔ disposition bɛ ta pour que bana bɛ se ka kunbɛn cogo min mɔgɔ dalen bɛ bana mais sensibilisation a tɛ jɔ on continue toujours avec la sensibilisation halisa ka to ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ ɲɛna parce que bana i bɛ ɲɛfɔli kɛ i t'a dabila bada ɲɛfɔli don pour que a bɛ se ka kɛlɛ ka ban pewu jamana kɔnɔ cogo min na. Bubakar Jakite kɛnɛya ko lahalaya bɛ cogo di Kucala. ayiwa an laban bɛna sigi ɲɔgɔn ka kumaw kan nka yɔrɔnin dɔ bɛ yen nɔ ne tun b'a fɛ k'o yɔrɔnin lakile kosɛbɛ monsieur le maire bolo n'o ye dali bana na ne kɔni ka hakilila la k'a fɔ hali sisan nɔ jama fanba de ma da banako in na kosɛbɛ jama fanba de bɛ dugu kɔnɔ yan nɔ an ni mɔgɔ caman bɛ kuma an y'a ye k'a fɔ jama fanba de ma da la mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ k'olu bɛ kɛnɛbaw sɔrɔ olu de dalen don a la mais fɛn o fɛn bɛ yen nɔ k'a fɔ k'olu tɛ kɛnɛbaw sɔrɔ jamajɛ kɛnɛbaw sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ hali sisan nɔ wuli ka jɔ kan ka kɛ ka ɲɛsin olu ma ka banako in k'a ɲɛfɔ u ɲɛna walasa u bɛ se ka banako in k'a ta ba la cogoya min na parce que an y'a ye k'a fɔ hali mesure préventive minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ k'olu kan ka ta mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u mago t'a la n'i y'a f'u ɲɛna yɛrɛ u b'a fɔ e dalen don banako in na bon tiɲɛ yɛrɛ la o yɔrɔnin na ne hakili la hali sisan nɔ disposition baw kan ka ta pour que ka bana k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna a ɲɛdɔnbagaw yɛrɛ k'a ɲɛfɔ a ye minnu sɔrɔ olu k'a ɲɛfɔ o ye ne ka hakilila ye ko in na. coronavirus kɔfɛ Jɛnɛbu Dawu da gosira a la k'a fɔ ko malnutrition bɛ yan kosɛbɛ nka n'i ye jateminɛ kɛ Kucala ye sɛnɛ dugu ye sɛnɛ bɛ kɛ waleya in bɛ se ka faamu cogo di aw bɛ ka mun de fɛɛrɛ da société civile tɔgɔra ka se ka nin waleya in kɔn. a kuma ɲɛna malnutrition ko kuma in a kuma mɛnna Kucala yan kosɛbɛ nka hali sisan o yɔrɔ fana na mɔgɔ t'a se k'a faamu parce que bɛɛ hakilila k'a fɔ ko n'i ye to dun k'a ban dɔrɔn ko ye n'i kɔnɔ fara dɔrɔn ko y'a bannen bon malnutrition tɛ o jate ye malnutrition ye fɛn minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ n'olu ka ɲi mɔgɔ farikolo ma ni o kan ka sɔrɔ dumuni na n'o a bɛ dumuni min dun ni o tɛ o dumuni na malnutrition bɛ se k'i sɔrɔ o kɔnɔna na hali sisan fɔli de kan ka kɛ mɔgɔw ye k'a fɔ malnutrition c'est-à-dire a bɛ sɔrɔ fɛn min na o ye dumuni kɛkojuguya de ye dumuni fɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ mɔgɔ farikolo nafa olu dumuni fɛnw fo olu de ka fo nafamafɛnw fo olu de ka sɔrɔ dumuni na pour que i farikolo bɛ se ka nafa la n bɛna yɔrɔnin dɔ fɔ don dɔ la an ye réunion dɔ kɛ conseil de cercle la Kucala yan nɔ a don malnutrition ko kuma in bɔra mɔgɔw wulila kosɛbɛ a don ka mankan ci ko malnutrition ko k'o tɛ tiɲɛ ye
alors minnu kun nana a ko la olu ye ɲininkali kɛ ko kuma ko karisa e yɛrɛ min bɛ k'i panpan nin ye e bɛ sɛfan di den ma siɲɛ joli kalo kɔnɔ a ko k'ale tɛ sɛfan d'a den ma ko mɛ ko pourtant k'i dun bɛna sɛfan feere sugu la ko n'ale bɛna n'a ye ni min cira k'ale b'o d'a denw ma o ko tuma e bɛna cibali di mun ma ko a tɛ k'a san k'a di den dɔw ma ko tuma n'a fɔra ko malnutrition a y'a jija a yɛrɛ ka to ka dɔ bɔ aw yɛrɛ la ka to k'o di denmisɛnninw ma ou bien aw yɛrɛ ka to k'o dun ko o de ka fisa aw ma donc faamuyali ko de don quoi mɔgɔ hakilila de k'a fɔ ko n'i kɔnɔ fa dɔrɔn k'o y'a bannen alors que nafama ko de don. Monsieur le maire n bɛ segin a kan malnutrition n'o ye baloko dɛsɛ nin ye aw ka wuli ka jɔ sen fɛ est ce que aw sera mɔgɔ ma minnu bɛ se k'aw dɛmɛ ka kuma walasa dan ka kari a ko in na Kucala dugu kɔnɔ. Bon malnutrition baara dɔ kɛra kan komi jɛnɛw y'a fɔ cogo min na parce que waati dɔ ONG dɔ nana quartier kɔnɔ o ye muso kalan tewu kɛcogo la parce que balo bɛ se ka k'i bolo a kan ka labɛn cogo min na pour que ka mɔgɔ nafa n'i ma se k'o cogo dɔn a tɛ foyi servi donc o ye formation kɛ musow kunna pour que o ka se ka o tewu kɛ ka di denw ma pour que denw malnutrition bɛ se ka kɛlɛ cogo min na o kɛra quartier muso hakɛ dɔ taara o kɔnɔ k'o kɛ sigida kɔnɔ donc o ye kelen bolo fana ka bolo di denmisɛnw ma bɛɛ jɔyɔrɔ ka bɔ a kɔnɔ denfa bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ b'a kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ b'a kɔnɔ parce que malnutrition modèle ka ca dɛ tuma dɔw mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko baloko dɛsɛ a bɛɛ tɛ baloko dɛsɛ o hali n'i ye balo kɛ k'a dama tɛmɛ fana malnutrition mais mɔgɔ t'o faamu o bɛ malnutrition a bɛ mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ ala bɛ mɔgɔkɔrɔbaw la Mali la mais an bɛ denmisɛnw de ta kan bi n'an bɛ k'o kuma fɔ an kɔni an ta ye an bɛ se ka fɛn k'a kɔnɔ an b'o k'a kɔnɔ mais bɛɛ n'i ka domaine de don parce que kɛnɛya tigilamɔgɔ de b'an kalan a baaraw mun kan ka labɛn ka di olu b'an kalara o fana b'an kalan mun na an fana b'o se ka o di sigidalamɔgɔw ma k'o fɔ sigidalamɔgɔw cogo min na an bɛ o kɔnɔ fɛn kɔni bɛ na a domaine kɔnɔ k'an bɛ se ka dɛmɛ k'a kɔnɔ an bɛ dɛmɛ k'a kɔnɔ pour que a bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ sigida kɔnɔ cogo min o y'an ka devoir ye. Haya an b'a fɔ an lamɛnbaga n'an filɛlibagaw ye ko bi sigikafɔ kɛnɛ ale bɛ Kucala dugu kɔnɔna la wa fana bɛ ka kuma mara kɛcogo kan u bɛ k'a faamuya cogo min na yan nɔ monsieur le maire an bɛ kuma t'i bolo halisa n'i ko maire dugu maracogo ko don e ka taxe ni impôt a b'a la ka sara wa. bon i da sera kuma dɔ ma ni Mali kɔnɔ Mali duguba caman a kɔlɔlɔ bɛ yen an ka taxe dɔw bɛ yen olu bɛ sara a ɲɛ ma mais dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ problème bɛ yen min na surtout an b'a fɔ min ma TDRL taxe de développement local régional TDRL n'o b'a fɔ o ma yiriwa taxe o kɔni ka sigida yiriwa o kɔni mɔgɔ ma se k'o yɔrɔ faamu o kɔlɔlɔ bɛ yen an ye ɲɛfɔli ka fɛn caman kɛ ka fɛn kɛ mais o taux ma se ka kɛ n sago ye. O taux bɛ joli la. o taux n bɛ se k'a fɔ bi o taux bɛ 4%. kɛmɛ sara la. naani. o taux kɔni o taux o bɛ k'an tɔɔrɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan parce que o taux de kan ka kɛ ka a yira k'a fɔ i yɛrɛ b'i ka yiriwa fɛ ne tɛ taxe min salen ni fɛn ninnu o ye taxe proportionnelle ye n bɛ nin baara kɛra ka nin taxe sara o y'o ye mais mun ye kan ka sara yɛrɛ n'o ye fɔlɔ tun b'a fɔ ma nisɔngɔ n'o ye yiriwa taxe ye o kɔlɔlɔ bɛ Kucala san contrat administratif n'an b'o o ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ ye quartier kɔnɔ san an bɛ sigi a yɔrɔ kan ka kɔlɔlɔ ɲɛfɔ population ye ko bɛɛ ta bɛ f'u ɲɛna k'a yɛrɛ k'a fɔ i ka tu bɛ nin hakɛ la. yiriwa taxe i bɛ k'a fɔ min ma ko nisɔngɔ n'o ye TDRL ni kɛmɛ sara la i ko 4 don o 4 nin bɛ taa jɔ kasabi joli la. bon o 4 ne yɛrɛ fɛ a fɔli yɛrɛ maloya ka bon an tɛ TDRL yɛrɛ o tɛ tɛmɛ $2 kan par an TDRL n kan tɛ voirie ma de TDRL. taxe minnu fana bɛ sara maaw bɛ salen sɔngɔ minnu sara e ka commune kɔnɔna la nin a bɛ taa joli la salen sɔngɔ. salen sɔngɔ an bɛ se ka $100,000 ni kɔ sɔrɔ o la salen na b'o sɔrɔ salen n'i ko salen bɛɛ la taxe bɛɛ lajɛlen an bɛ se ka taa yɛrɛ sɔrɔ $2,200 ni kɔ la taxe bɛɛ. o wari minnu bɛ sɔrɔ nin ye mairie fɛ a wariw bɛ taa mun ni mun na Kucala dugudenw ye. bon n ta sira ma wari fɛn bɛ sɔrɔ mairie fɛ a bɛ taa
développement kalanso jɔ b'o la kɛnɛyako b'o la suguko b'o la sirako b'o la assainissement ko b'o la donc a taayɔrɔ ka ca musow ka dɛmɛko b'o la donc a taayɔrɔ ka ca fɛn bɛ yen min ni ka kan parce que an bɛ baaraw sigida baaraw boloda de baaraw boloda de kɔnɔ an bɛ nafolo min sɔrɔ o bɛ kɛ k'o baara an kɔni ka wari domaine ka dɔgɔ yan an tɛ maga min na o domaine ka dɔgɔ an tɛ maga min na. Madame Jenabou Daw an bɛ kuma la taxi kan an bɔra ka monsieur le maire lamɛn ko nisɔngɔ min ye TDR de ka se ka wari min bɛ se ka don dugu yiriwali la a tala ka sara kosɛbɛ e hakilina ye mun y'o kan mun bɛ k'a to a tɛ ka sara faamuyalibaliya don wa mun don. I y'o kuma min fɔ ɲɛna o diyara n ye ne y'a sɔrɔ faamuyabaliya tɛ ne fɛ faamuyabaliya tɛ incivisme barika bonyana kojugu jamana kɔnɔ ka na se anw yɛrɛ fana ma sigida la o y'a dɔ ye politiki ko fana donna a ko la nin ye n ka mɔgɔ ye n b'a sara nin tɛ n ka mɔgɔ ye n t'a sara o fana u bɛ adamadenw na ka taa sɔrɔ ni maire sigila foroba de don bɛɛ de ta don ni dugu bɛ yiriwa ekɔliso de don bɛɛ ka ekɔliso don parti kelen ka parti ekɔli tɛ ni dɔgɔtɔrɔso don parti kelen tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ni man kɛnɛ bɛɛ bɛ taa la donc fo o de ka faamuya population fɛ politiki ko yɛrɛ de y'a gɛlɛma yɔrɔ ye o de kɛlen bɛ k'a to a tɛ sara la. Boubacar Diakité an bɔra ka madame Daw lamɛn ko politiki ko de don ko de b'a to a tɛ sara la nka e bolo fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka ta bibi in na walasa nin hakilina in ka yɛlɛma est-ce que garde to b'a fɔ ma tubabukan na ko garde fou mesure jumɛn bɛ se ka ta fɛɛrɛ min bɛ se ka ta walasa dugudenw ka wuli ka se ka nin wari nin sara dugu yiriwa kama. kuma ɲɛna ne ye jateminɛ min sɔrɔ a la taxi in sarali la n y'a sɔrɔ Jenabou Daw y'a fɔ cogoya min na incivisme don mais ne hakili la a kan ka daminɛ yɔrɔ min na ko in n'a ma daminɛ yen nɔ a tɛ ɲɛ o yɔrɔ ye yɔrɔ jumɛn ye par exemple ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ dugu kɔnɔna la n'o ye les chefs de quartier ani a ka suite n'o ye a ka conseillers ye les imams olu de kan ka sensibiliser k'a jira olu yɛrɛ la fɔlɔ k'a fɔ ko olu ka wari k'u k'a sara k'a fɔ k'a ka ɲi n'olu sɔnna k'a sara dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ wari in bɛ sara mais n'an m'a lajɛ o yɔrɔ la olu bɛɛ dafalen ka ta ka se ka sɔrɔ a bɛ gɛlɛya k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ wɛrɛ tɔw ka sara parce que n'a ganna bi k'a fɔ ko mairie wulila k'a fɔ ko a ye taxe sara mɔgɔw bɛ t'u melege dugutigiw n'u ka conseillers de la u bɛ t'u melege alimamiw de la ani diinɛ ɲɛmɔgɔ je vais dire en un mot diinɛ ɲɛmɔgɔ u bɛ t'u melege olu de la donc fo olu de ka sensibiliser parce que olu de ye jama ɲɛ ye fo olu de ka sensibiliser olu k'u jija ka wari in sara o tuma ni mairie wulila k'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ k'a sara n'o o sera alimami ma ou bien n'o sera dugutigi ma k'a fɔ ko ko mairie mɔgɔ ye ɲɛ gan dugutigi mana fɔ k'a fɔ ko ne yɛrɛ y'a sara a ka ca la o tigi yɛrɛ bɛ taa sara donc ne fɛ ne ka hakilila la ko in kan ka daminɛ nin yɔrɔ in de la fɔlɔ sinon tiɲɛ yɛrɛ taxi in tɛ ka sara. Monsieur le maire a bɔra k'i da gosi fɛɛrɛ dɔ la mais est-ce que aw ka commune kɔnɔna la aw bɛ wuli ka restitution kɛ n'o ye ka jaabiw di fɛn min ni min kɛra k'a fɔ ɲinan san kɔnɔ nin de sɔrɔla an tun bɛ fɛ ka nin kɛ nin wari hakɛ de sɔrɔla commune tɔgɔ la a b'o kɛ dugudenw ye wa. bon n bɛ min f'u ɲɛna peut-être a ma fɔ y'a dɔn ni min bɛ taxi sara an ma ɲini k'a faamu o fɔlɔ ye conseillers bɛɛ b'a sara bon bibi n'an bɛ yɔrɔ min na Kucala dugutigi caman bɛ yen impôt juru t'o la a y'a fɔ cogo min incivisme bɛ dugu ma de responsable caman bɛ yen u y'a faamu parce que i da sera restitution ma an bɛ restitution kɛ san quartier kɔnɔ kɔnɔ visi t'a fɛn ne an y'a yɛlɛma k'a kɛ an bɛ mɔgɔw wele mais on a 12 quartiers 8 villages san an bɛ yaala a quartier kelen bɛɛ la ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛ kunnaya bɔli ko ye dugusegi fana bɛ ten o kɛnɛ kan n da bɛ se toujours TDL ma n'o ye yiriwa taxi ye
Ogun kɔnɔna hali siɲɛ dɔrɔn an da sera ma alimami dɔ yɛrɛ wulila spécialement a nana ka na a ka fɛn sara mais o n'i y'a ta olu b'a sara dɛ mais population yɛrɛ problème bɛ population de yɔrɔ la tiɲɛ tiɲɛna bi ala date olu b'a sara parce que ala ye système dɔ kɛ voirie bɛ se ka sara cogo min na par ménage an y'o système daminɛ an ye diinɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen wele ka société civile ka wele ka na tɔnsi kɛ mairie la mɔgɔ intégrera a fɛn na parce que an ye initiative yɛlɛma yɔrɔ min ɲina pour que an bɛ se ka to yɛlɛ cogo min na an y'o système ta donc un civil ani filanan les services parce que n'i ye administration mɔgɔ caman ɲininka ani service mun bɛ sigida kɔnɔ n'i ye dɔ ɲininka olu b'a fɔ ko ITS bɛ tigɛ ko fɛnw sɔrɔ alors que o ni TDR tɛ ɲɔgɔn sira la mɔgɔ caman mun yɔrɔ faamu mɔgɔ bɛ yen caman tɛ o yɔrɔ i b'a ɲɛfɔ o ɲɛna u bɛ sɔrɔ ka dɔn min don n'o tɛ problème bɛ au niveau des services. mais yiriwa taxi nin bɛ sara cogo di. yiriwa taxi nin Kucala yiriwa taxi yɛrɛ 1875 mɔgɔ kelen y'o ye mais mɔgɔ 1800 voirie 2000 francs donc ça fait 3875 bon ne mɔgɔ min tɛmɛna san 60 kan ka ban e sen t'a e bɛ taxi voirie dɔrɔn sara. a bɛ daminɛ san joli la ka se san joli ma. ekɔlidenw sen t'a la sɔrɔsiw sen t'a la donc ka daminɛ san 18 la ka yɛlɛ ekɔlidenw sen t'a la n'u ekɔli la olu t'a la fɛn tɛ ekɔli la olu bɛɛ kan k'a sara. madame Daw e tun y'a fɔ k'i ye fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ ko hakilina dɔ b'i la taxi saralibaliya in kan. awɔ taxi saralibaliya in fo fɛn dɔ ka don ba la ne fɛ n'i ye baliku ye n'i wulila ka taa mairie la k'i bɛ t'i magoɲɛ fɛn dɔ dilan sɛbɛn dɔ dilan fo i ka yiriwa taxi in reçu bɔ k'a jira n'i m'a reçu bɔ k'a jira donc ɲɛ tiɲɛ na i tɛ fasoden ye i ka baara man kan ka kɛ n'o exige la o ye fɛɛrɛ dɔ ye pour que a ka se ka sɔrɔ ne fɛ. n'an tilara monsieur le maire i bɛ fɛ ka kuma nin waleya kelen a ye madame ye fɛɛrɛ min fɔ an y'a essayé k'an b'a fɛɛrɛ don fɛɛrɛ fɔlɔ mun ye fɛɛrɛ fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛ se ka denmisɛnninw toucher an siran n'o ɲɛ n'i ko wolosɛbɛn dilantɔ i ka yiriwa taxi jira dɔw bɛ yen o tɛ taa den ka wolosɛbɛn minɛ kelen donc an ko ka o to o fana bɛ na ni kɔlɔlɔ wɛrɛ ye. bon o ye kelen anw ye commune min ye an laminilen bɛ ni commune rurale dɔw ye an gunnen bɛ ɲɔgɔn na an y'a essayé dɔw sinna k'an ka yɔrɔ to yen olu bɛ taa kɛrɛfɛ commune na ka to ka baara kɛ donc nin fana kɛra kɔlɔlɔ ye an bolo donc an ko a bɛ se ka kɛ fɛn mun na par exemple ni min bɛna a ka du feere bon fɛn damadɔ quoi bon o dun o fɛnw ka dɔgɔ min bɛ se ka kɛ to nin ka don n'o tɛ on a essayé d'initier mais an y'a ta mais ani jamana sariya fana a tɛ fɛn dɔ bɛ a tɛ jamana sariyaw kɔnɔ quoi o fana y'an siran parce que n'i ye fɛn dɔ labɛn yɛrɛ ka fɔ nin tɛ kɛ ni nin tɛ n'a tɛ sariya kɔnɔ sariya bɛ se ka segin tugun ka na i nɔ minɛ a la o bɛɛ y'an siran a kɔnɔna na quoi. i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔna la Kucala ye Mali duguba sabanan ye n'o ye dugu ye min maliden ka ca kosɛbɛ mais yɔrɔ dɔw fana dancɛ b'a ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ Kɔrɔwari ani Burkina mais taa ni ka segin fan fɛ mɔgɔw b'a fɔ ko yuruguyurugu ka ca sira kan kosɛbɛ Bubakari Jakite société civile tɔgɔ la yuruguyurugu kɛlɛli fan fɛ a ka wuli ka jɔ a ye mun ni mun y'a la. basi tɛ yuruguyurugu kɛlɛli a ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ parce que corruption fan fila muru da fila de don min bɛ fɛn di o hakila k'ale mago bɛ ɲɛ min bɛ fɛn minɛ o fana hakila k'a ale mago bɛ ɲɛ ne kɔni hakilila sensibilisation de kan ka kɛ hali sisan nɔ pour que k'a jira nin fan fila bɛɛ la k'a fɔ ko jurugu in a tɛ se ka foyi s'a ma ne segin kɔ tɛ a tɛ an taa ɲɛfɛ a b'an segin kɔ de ni sensibilisation bonyana ala mɔgɔw bɛna segin u kɔ dɔɔni dɔɔni o ye ne ka hakilila ye. madame Jɛnɛbu Daw yuruguyurugu est ce que waleya don min bɛ ka san sɔrɔ Kucala yan wa ou bien koɲa yɛrɛ bɛ cogo di. wajibi a bɛ san sɔrɔ Kucala parce que a kɛlen bɛ ka san sɔrɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen na donc Kucala tɛ se ka to yen donc Bubakari Jakite y'a fɔ cogoya min na tuguda fila de don i b'i ka pièces dilan fɔlɔ fɔlɔ parce que caman bɛ yen nɔ u ka pièces dilanlen tɛ n'i y'u minɛ i bɛ taa sɔrɔ la carte d'identité bolo ninanti bolo donc o y'a gɛlɛya dɔ ye o tɛmɛnen bannen kɔfɛ n'u ye wari min proposer e ye
wajibi i b'o sara o e telen b'o o la o tɛ dabila o donc u fana bɛ e yɛrɛ fana bɛ wari dɔ proposer u ye pour que e bɛ se ka tɛmɛ cogoya min na donc o fɛn sugu ninnu tɛ se ka ban yɔrɔnin kelen o donc an bɛ taa ni sensibilisation de ye sinon a bɛ kɛ dɛ an b'u ɲininka muso jagokɛla ninnu camanbaden bɛ yen nɔ u b'a fɔ an ɲɛna mais an b'a f'u ɲɛna fɔlɔ est ce que aw ka pièces dafalen don fɔlɔ wa u b'a fɔ an ka pièces dafalen don mais kuma dɔ bagaji fana na u b'o fanaw de kɛ k'a fɔ i ka pièce b'i bolo mais e na ni bagaji minnu ye ka bɔ kɔ kan i kan ka nin sara i kan ka nin sara i ka nin sara tuma dɔ la o fana tracasserie barika ka bon kojugu donc halisa an bɛ taa ni sensibilisation de ye an bɛ ɲɛfɔli k'u ye de pour que u yɛrɛ ka kɛ règle kɔnɔna na fɔlɔ parce que fɛn o fɛn n'i b'a kɛlɛ o ka taa sɔrɔ e yɛrɛ y'a bato fɔlɔ i ka carte d'identité b'i bolo i ka pièces b'i bolo i ka fɛn bɛɛ lajɛlen b'i bolo i y'a ye tuma dɔ la an ni autorité sécurité mɔgɔw yɛrɛ an yɛrɛ bɛ sigi ka échange camanbaden kɛ u yɛrɛ b'a fɔ k'a t'u la koyi tuma dɔ la olu bɛ tɛmɛ u yɛrɛ bɛ taa ka taa wari di mɔgɔw ma olu t'a kalama donc o fana o ma nɔgɔn donc a bɛ fɛngɛw laban anw yɛrɛ la a bɛ population yɛrɛ la. Monsieur le maire yuruku a lahalaya ye mun ye yan nɔ et puis aw ka baara kɔnɔna fana la est ce que fɛɛrɛ b'aw bolo walasa ka se ka waleya in kɔ. Bon, peut-être ni comme collectivité niveau la. Collectivité niveau la, peut-être bɛɛ lajɛlen tulo bɛ n na mairie ne ko dayɛlɛlen don parce que baara kan ka kɛ cogo min na an fɛ an b'a fɔ baara min kan ka kɛ wari kan ka sara baara fɛn fɛn na an y'a radio bɛɛ synchroniser ka ɲɛfɔli kɛ population ɲɛna a bɛ mairie gafe nin fana bɛ mairie kɔnɔ an tilara k'a jira fana ni min fɛn fɔra min na min tɛ sariya kɔnɔ dayɛlɛlen bɛ su ni tile ne ka dayɛlɛlen bɛ téléphone dayɛlɛlen bɛ prêt à répondre prêt ka jamanadenw ka droit ɲɛ ka di o ma o y'an ka devoir de an kɔni an ka collectivité kɔnɔna na adamaden e tɛ se ka i yɛrɛ noter an bɛ kɔnɔ min ye population fan dɔrɔn olu de bɛ se ka notation kɛ a kɔnɔna mairie ta moi je suis un peu mal placé pour k'a fɔ population de bɛ se k'o jaabi di mais ne kɔni ta ye min ye ne b'a fɔ ni fɛn kɛra min na min tɛ sariya kɔnɔ dɔrɔn a ka sin ma pour que an bɛ se ka bila ka droit kɔnɔ o ye n ka devoir ye parce que mɔgɔ kelen tɛ se a bɛɛ bɛ jɛ de baarada mana kɛ cogo cogo i b'a sɔrɔ dɔw b'a kɛ ka ɲa i bɛ taa sɔrɔ fiɲɛ bɛ se ka ye dɔw la mais n'i ye an ka yɔrɔ ta i b'a sɔrɔ ne ye Kucala mara 2004 2009 2016 an segira ka na an b'a kɔnɔ sisan n'i ye jateminɛ kɛ fɛn caman yɛlɛmɛna dɛ fɛn caman yɛlɛmana o kɔrɔ ye kɔni anw bɛ ka yɛlɛmɛ bɛ ka don Kucalata kɔnɔna na population yɛrɛ bɛ k'an dɛmɛ a kɔnɔna na a bɛ ɲɛ cogo min mɔgɔ bɛ min bɛ dugu kɔnɔ o bɛ k'an dɛmɛ dɔrɔn société civile bɛɛ bɛ dɛmɛli kɛra parce que mɔgɔ bɛ nin k'a faamu k'a fɔ ni baara kɛra kɛcogo la an bɛɛ lajɛlen b'o hɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ bɛ k'o faamu nafolo min bɛ don o jɛlen mɛ ni min yuruguyara don o tɛ mako dilan donc an bɛ sensibilisation k'a bɛ mesure fɛn bɛ se ka kɛ k'a supprimer an b'o kan donc an b'a kan dɔɔnin dɔɔnin parce que a y'a fɔ cogo min na a bɛ yɔrɔ caman na mɛ bɛɛ bɛ taa dɛmɛ kɛlɛ kɛ a dan na. Madame Dɔw tun bɛ fɛ ka kuma waleya in kan halisa. Ne tun bɛ fɛ ka kuma waleya in kan halisa parce que texte dɔɔnin tɛ texte minnu bɛ yen minnu bɛ nin tagasegin ninnu ko fɔ fɛngɛw kan mɔgɔw t'o dɔn sirabaw kan mɔgɔw t'o dɔn donc fo sensibilisation ka kɛ ka da don o la k'o ɲɛfɔ mɔgɔ ka se k'o yɛrɛ faamuya. est ce que aw yɛrɛ tɛ se k'o ŋaniya ta aw ka wulikajɔw senfɛ ka se ka gafew ladi mɔgɔw ma dugudenw ka se k'a faamu. voilà an b'a kɛ i bɛ taa sɔrɔ anw yɛrɛw fana ti a caman dɔn yɛrɛ an b'a kɛ ne bɛ se ka dɔ dɔn a la i b'a sɔrɔ ne ɲɔgɔnna ye joli ye mais n ye min dɔn n bɛ se k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna n b'o kɛ n'o tɛ a dɔɔnin tɛ dɛ a dɔɔnin tɛ donc fo ka to k'a walawala bamanankan na k'a diffuser radio kan mɔgɔ ka lamɛnni k'a la. haya maa tɛ se ka na Kucala k'i t'i da gosi sɛnɛko la Kucala ye dugu ye sɛnɛ bɛ kɛ dugu min na kosɛbɛ nka salon kɔɔri ma sɛnɛ a nana ni kɔlɔlɔ caman ye a nana ni tulu gɛlɛyara bagan balo fana ma se ka sɔrɔ ɲinan sɛnɛko a bɛ cogo di n b'a daminɛ Bubakari Jakite la. alhamdulillah salon sɛnɛ ma kɛ an bɛɛ y'a nɔgɔya an yɛrɛ la ɲinɛ kɔni n'Ala sɔnna sɛnɛ kɛra an wulila k'an jɔ
an b'a kan ni ala sɔnna ni ala ye sanji ɲuman d'an ma a ka ca ala fɛ salo min y'a sɔrɔ o ɲɔgɔn 10 sɔrɔ tuguni o ye ne ka hakilila ye sɛnɛ bɛ ka kɛ ɲinɛ. Monsieur le maire sɛnɛ ko a bɛ cogo di ɲinɛ? Bon ɲinɛ kɔni sɛnɛ kɛra an bɛ dugawu kɛ san bɛ nana cogo ala ka sanji fori ten n tɛ salon a bɛ san 40 bɔ an donna dingɛ min kɔnɔ an ma deli ka don a ɲɔgɔn kɔnɔ. I bɛ se k'i da gosi a degun na salon a nana degun mun na kɔɔri sɛnɛbaliya a ye Kucala économie faga de parce que on est la deuxième ville industrielle a y'an ka usine bɛɛ jɔra kelen de wulila o yɛrɛ de an tun bɛ taa graine san Côte d'Ivoire Benin donc o de nana turu gɛlɛya ye donc kɛra sababu jugu ye an ka sigida ma donc an ka sigida a bɛ reposer sɛnɛ de kan donc ni sɛnɛ ma kɛ a ɲɛ ma donc a jura bɛɛ kan commerce transport entreprise secteur formel a jura secteur bɛɛ lajɛlen kan kɔɔri sɛnɛbaliya donc a y'an bin complètement a ye sigida bin a y'an bin a dɔw b'a la an bɛ se ka san 2 kɛ yanni an ka bɔ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ a kɛra sababu ye ka dɔw ta fayitira donc a gɛlɛya a tɛ se ka fɔ ka ban a gɛlɛya kɛra sababu ye hali a jouera an ka baloko fana kan parce que kɔɔri ma sɛnɛ dɔw ye kɔɔri feere dɔw ye balo feere ka don u ka musaka la donc nin bɛɛ kɛra gɛlɛya ye donc vraiment halisa n tɛ se ka sigi kɛnɛ kan n'i m'a fɔ halisa kɔɔri sɛnɛbaliya jamana ka hakili to an ka sigida la domaine caman na domaine fɛn o fɛn a ye kɔlɔlɔ wuli min na fo k'an dɛmɛ n'a ma dɛmɛ dɔrɔn a bɛ diya an ka sigida kan. Est-ce que kɔlɔlɔ minnu yera salon ta la ɲinan ni kɔɔri sɛnɛna a bɛ se ka dankari a la wa? Bon n bɛ min fɔ n'i binna pour que ka bɔ dingɛ kɔnɔ tuma dɔ san kelen t'i bɔ dingɛ kɔnɔ dɛ a bɛ dɔ ta la mais a tɛ se ka bɛɛ ta a tɛ se ka bɛɛ ta a ye juru wuli mɔgɔ caman na pour que mɔgɔ ka bɔ dingɛ kɔnɔ i bɛ waati k'o kɔnɔna na a kɔni bɛ dɔ bɔ a la mais halisa an bɛ dɛmɛ ɲini parce que fan dɔ bɛ yen kɔni ni an ma dɛmɛ o kɔnɔ dɔrɔn a tɛ ɲɛnabɔ. Madame Jɛnɛbu Dawu kɔɔri sɛnɛbaliya a ye kɔlɔlɔ jumɛn lase kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw ma? Question nin diyara ne ye kɔɔri sɛnɛbaliya ye degun se bɛɛ lajɛlen ma musow niyɔrɔta b'a la ni kɔɔri sɛnɛna anw ka CMDT ani usine minnu b'anw fɛ yan nɔ n'olu ɲɛsinnen bɛ tulubɔ ma ani turuto ma donc anw ka denmisɛnninw bɛ baara kɛ yen wa o turuto n'a kɛra fɛngɛ ye anw bɛ se ka kɛ ji min bɛ bɔn ani pati min bɛ kɛ yen muso b'o ta k'o kɛ safunɛ ye k'u ka du balo ka lahɔrɔma caman sɔrɔ o la donc a kɛra sababu ye muso safunɛ bɔla fɛn fɛn min bɛ Kucala yan nɔ donc u ye safunɛw sɔrɔ gɛlɛyaw la parce que u bɛ taa pati ta fɔ Segu u bɛ taa pati ta fɔ Segu donc an ka denmisɛnninw minnu bɛ usine kɔnɔ n'olu bɛ se ka baara kɛ durant 8 mois ou bien 9 mois donc a kɛra sababu ye olu bɛɛ ka baara sonsoro la donc a ye chômage caya a man di muso si ye k'a fɔ k'i den b'i kɛrɛfɛ k'a tɛ baara la donc a ye chômage caya an bɛɛ donc o y'an kamanaganko ye a ye degun sa aya jaabi ɲɛna an b'a fɔ an lamɛnbaga n'an filɛlibagaw ye ko yan kɔni Kucala an bɛ kɛnɛ dugu la parce que sanba bɛ ka na samiya bɛ sen na sanji de b'an kan nin wagati nin na kurun sera cɛman ka ban débat tɔ tɛ tɛmɛ miniti 4 kan ɲininkali lama bɛ n bolo an bɛ tour de table kɛ min na n bɛna tɛmɛ aw bɛɛ la kelen kelen n b'a daminɛ société civile ka lasigiden tɔgɔ la n'o ye Bubakari Jakite fɛɛrɛ jumɛn de kan ka ta bi bi in na walasa mara kɛcogo ka yɛlɛma Kucala kɔnɔna la? An balima ani ɲankuma halisa ne ka hakilila la fɛɛrɛ min kan ka ta halisa o ye ka adamadenw k'u sensibiliser k'a dɔn k'a fɔ u bɛ fɛn min bɔ ko k'a don dugu kunkanko la a hɛrɛ bɛ tila ka segin ka se olu yɛrɛ de ma bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ a la ni an sera ka mɔgɔw lafaamuya o la i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya caman bɛ dugu kɔnɔ o gɛlɛyaw bɛ wuli ni Ala sɔnna. Madame Jɛnɛbu Dawu jamana dugudenw sen ka don jamana maracogo la a bɛ se ka kɛ ni waleya jumɛn ni jumɛnw ye? Dugudenw sen ka don jamana baaraw la an bɛ se k'a fɔ a bɛ kɛ ni fɛn caman ye mais fo basigi ka don
ani adamadenw yɛrɛ hakili ka sigi an bɛ se k'a fɔ yan bi anw denbaw haminen don kosɛbɛ Kucala yan nɔ parce que insécurité bɛ ka san sɔrɔ kosɛbɛ ni insécurité ye san sɔrɔ a bɛ na ni kɔlɔlɔba de ye yama i b'i sen don yiriwali baara la o ka taa sɔrɔ la insécurité tɛ yɔrɔ la anw fɛ yan n'i y'a lajɛ enlèvement cayala cercle réel taara Karangaso halisa a ma ye awa drogue tɔɔnibaw de bɛ jiginna an fɛ yan nɔ Karangaso ani Sɛrɛ mara la donc a ye waleyaw sigi an na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ drogue kɔlɔlɔ ye min ye population kan bɛɛ b'o dɔn surtout les adolescents an b'a ye denmisɛnnin camanba u ye école bila drogue kan san 12 san 14 san 15 a caman ye école bila drogue tali kama donc o ye fɛnba ye min bi an tɔɔrɔ kosɛbɛ an denbaw tɔɔrɔ kosɛbɛ parce que cɛkolonden tɛ yen musokolonden de bɛ yen ni den ninnu ma ɲɛ dɔrɔn a bɛ fɔ ko musokolonden de don. Monsieur le maire kuma labanba de ye ma an bɛ ka dugu de la mara kɛcogo ɲuman ka se k'a tɔbɔtɔ a bɛ se ka kɛ cogo di Kucala kɔnɔna la. Walasa an ka an filɛlibagaw ani an lamɛnnibaga bɛɛ lajɛlen fo i sera kumaba de ma ne min sigilen filɛ ni bɛ kumana bi en tant que maire de la commune urbaine de Kucala a place nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bila place la surtout ni a fɔra ni dugu bɛnna mɔgɔ min ka k'o kɛ maire donc kalifa don kalifa min bɛ d'i ma ko i ka sigida labaara sigida labaarali kɔnɔna fɛn bɛɛ ka se ka ɲɛ i bolo fɛn bɛɛ service bɛɛ ka marché a marché cogo la sɛnɛ ka k'a kɛ cogo la kɛnɛya ka sabati kalan ka sabati fɛn bɛɛ lajɛlen ka sabati n'o bɛɛ lajɛlen o taara ka di e mɔgɔ kelen ma ko e k'o diriger kalifa min don i b'a minɛ kelen mais i b'a minɛ jama cogoya fo ni jama ka jɛ ka baara ɲɔgɔn fɛ donc n bɛ se ka min lase bɛɛ lajɛlen ma n ka mara mɔgɔw ma kalifa min dira n'a dira an bɛɛ de bɛ jɛ k'a baara ɲɔgɔn fɛ ne b'a coordonné dɔrɔn de ne tɛ an bɛɛ ka baara don ni Kucala ɲana a ɲana an bɛɛ lajɛlen ye donc a bɛ d'i ma social ka se ka jama bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka baara bɔ depuis n dun donna an ka mara mairie kɔnɔ n ka hakilina ye n ka baara bɛɛ bɛ bolo de kan pour que an bɛɛ bɛ se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na gɛlɛya fɛn bɛɛ u bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min na u bɛ se ka kɔlɔlɔ bɔ an ka sigida kɔnɔ an bɛ jɛ k'o baara ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ bɛ na cogo min na an bɛɛ bɛ jɛ ka hɛrɛ ni kun ta ka na ɲɔgɔn fɛ sigida kɔnɔ o tɛ se ka sɔrɔ n'an ma sariya mun bɛ yen k'o sariya kan ka labato sigida kɔnɔ n'an m'o sariya labato k'a daminɛ ne na ka taa bila citoyen laban na an bɛɛ lajɛlen sariya mun bɛ sigida sariya ɲɛta sariya an bɛɛ ka jɛ ka labato an ka ɲɔgɔn bonya an ka ɲɔgɔn minɛ an bɛɛ de ba kelen Kucala dɛ surtout Mali kɔnɔ n bɛ se ka fɔ an bɛɛ ba kelen donc n'an ye ɲɔgɔn minɛ ten i b'a sɔrɔ sigida bɛ taa donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ Kucalakaw bɛɛ lajɛlen fo n bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ fo n'an filɛ dɔwba jɛkulu bɛɛ fo n b'o kuma na. Monsieur le maire i ka nin kumakan in o de bɛna dan sigi an ka bi sigikafɔba la n'o ye le grand dialogue ye min b'a la ka kɛ Kucala sanji in kɔrɔla la sisan nɔ ko mara kɛcogo ɲuman a tɛ se ka kɛ ni jɛ ka baara tɛ bi maa welelen sigikafɔba kɛnɛ kan maa saba tun don maa fɔlɔ o ye Bubakari Jakite n'ale bɛ yan nɔ société civile tɔgɔ la maa welelen filanan tun ye Jɛnɛbu Dawu ye ka fɔ présidente don Kucala yan nɔ an bɛ Umar Ba Danbele fana fo n'ale ye Kucala maire ye kɛnɛ min kan ne yɛrɛ ye Mariam Mayiga ye nɛgɛ kunna Gani Kante ani Ousmane Ɲali Wuli a k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Le grand dialogue. Sigikafɔba. Edewani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigikafɔba.